نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ الانعام شروع کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ انعام نہیں ہے، انعام ہے، الف پہ زبر کے ساتھ۔ اس صورت کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، نزلت سورت، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نزلت سورت الانعام جملتاً بمکہ لیلاً، کہ سورہ انعام جو ہے وہ ایک ہی بار مکہ میں ایک رات میں نازل ہوئی۔ وحولها 70,000 ملک یجرون بالتسبیح، اور اس کے ارد گرد، یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تو قرآن کریم میں بہت سی صورتیں جو ہیں، بہت کم صورتیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، پوری پوری صورتیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بہت کچھ حصے، کچھ کچھ آیات نازل ہوتی رہی ہیں، اور بعد میں پھر جا کے وہ ان کو ایک جگہ پہ جب وہ مکمل ہوئیں تو پھر وہ ایک مکمل صورت بنی۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکمل صورتیں نازل ہوئی ہیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی بار میں، جن میں سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ انعام ایک بڑی صورت ہے جو ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے مکمل۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے، ٹھیک ہے، چوپائے۔ اور اس کی 160 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اب کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں ہمیں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت کم ملے گا۔ بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے وہ مدنی صورتوں میں ملتا ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں کیونکہ مدینہ میں جا کے بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پیش آیا تھا مسلمانوں کو۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ آخرت کے احوال پہ ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین کے ساتھ واسطہ تھا، تو اس لیے مشرکین کے بارے میں ذکر ہوگا، ان کے عقائد اور ان کی عادات اور ان کے بارے میں ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو آخرت کو مانتے تھے، لیکن یہ مشرکین جو ہے یہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے مکی صورتوں میں آخرت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اس سورہ انعام میں جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش پر اتمام حجت اور جاہلیت کی توہمات کی تردید۔ ہاں، یہ پارہ نمبر غلط لکھا ہوا ہے، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا۔ آخرت، عقیدہ آخرت کی تبلیغ، اسلامی معاشرے کے تعمیری اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات کا رد، یہ موضوعات ہیں اہم جو اس صورت میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی تعریف ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح، اور پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں وہی اللہ ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہاری چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہے اور تمہاری ظاہر چیزیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ جو تم کماتے ہو۔ مشرکین کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم ہر قسم کی دلیل آنے کے بعد، ہر قسم کی حجت آنے کے بعد، اور یہ جان لینے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اگر تم نہیں مانتے، اور پھر مشرکین نے جس طرح باقی قوموں نے، آپ نے انبیاء کے واقعات میں یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے عذاب کا مطالبہ کیا ہے کہ تم جس عذاب کے ہمیں ڈراوے دیتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ تو یہ مشرکین نے بھی ایسا ہی کیا کہ مشرکین نے بھی عذاب
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप जिस अजाब की बात कर रहे हैं वो अजाब ले आए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब की धमकी दी है, फसौफ यअतिल्लाहु सौफ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहजिऊन। तो अनकरीब उनको वो खबर आ जाएगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको अजाब की धमकी दी है मुशरिकीन को। मुशरिकीन के एतराज़ात। मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या एतराज़ात करते थे, क्या क्या मुतालबात करते थे, यहाँ पे उनका कुछ जिक्र है। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, वो कहते थे कि इस पे कोई फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं होता। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन, ये आयत देख लेते हैं। वलो अनज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्र, कि वो कहते थे कि इस पे फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया कि अगर इन पे फरिश्ता जो है वो नाजिल करते तो फिर ये फरिश्ता जब हम किसी नबी के पास भेजते हैं तो वो अमर को, वो जब बात ख़त्म हो गई होती है, जब पानी सर से गुजर चुका होता है तब भेजते हैं। और फिर जब फरिश्ता आया तो वो तुम्हें ठिकाने लगाने आएगा और किसी काम के लिए नहीं आएगा। ये नहीं, वो कहते थे कि हमें नज़र क्यों नहीं आता फरिश्ता आता हुआ आसमान से, हमें नज़र क्यों नहीं आता। फरिश्ते तो ज़ाहिर है आते थे, यकीनन आते थे, लेकिन वो कह रहे थे हमें नज़र क्यों नहीं आता फरिश्ता आता हुआ। अच्छा, फिर अगला एतराज़, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, इस पे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनके रब की तरफ से कोई वाज़ेह निशानियाँ क्यों नहीं नाज़िल होती। जिस तरह सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊँटनी दी थी, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वसा दिया था, इस तरह की कोई ऊँटनी क्यों नहीं है, इस तरह की कोई वाज़ेह अलामात नज़र क्यों नहीं आती। तो ये आप असूल की बात याद रखिए कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को उनके मुतालबे के मुताबिक मोजज़ा दिखा देते थे तो फिर ये उनके लिए आखिरी चांस होता था कि वो अगर उस मोजज़े को मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो अल्लाह ताला उस कौम को तबाह कर देते थे। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि बनी इसराइल ईसाइयों के बारे में जब उन्होंने दस्तरखान का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं दस्तरखान भेज देता हूँ, मैं दस्तरखान नाजिल कर देता हूँ, लेकिन अगर तुमने ये ना माना तो फिर तुम्हें मैं ऐसा अजाब दूंगा कि सारी दुनिया में ऐसा अजाब किसी को नहीं दिया गया होगा। जब अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को उन्होंने ऊँटनी का मुतालबा किया कि हम तुम पे तब ईमान लाएंगे जब फलां ये सामने वाली चट्टान से ऊँटनी निकालो और फिर वो ऐसी ऐसी हो। तो अल्लाह ताला ने ऊँटनी निकाल दी और फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अब तुमने नाफरमानी की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। इस तरह हर नबी के बारे में जिन जिन अम्बिया की कौमों पे अजाब नाजल हुए तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला वो उन्होंने मोजज़ात का मुतालबा किया, अल्लाह ताला ने उनके मुतालबे के मुताबिक मोजज़ात उतारे, और फिर जब उन्होंने उन मोजज़ात का भी इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उन कौमों को तबाह कर दिया। तो अब अल्लाह ताला ने इस ये देखिए आप किस तरह वो मुतालबात कर रहे हैं। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, कि उस पे अल्लाह की तरफ से कोई निशानियाँ क्यों नहीं आती। ठीक है। तो अल्लाह के नबी बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये ख्वाहिश हो जाती थी कि ये मुशरिकीन इतने मुतालबात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमें फ़लाँ मौजज़ा मिल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह ताला मौजज़ा दिखा दें, वो मौजज़ा जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं अल्लाह ताला दिखा दें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह भी की है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इनको मौजज़ा दिखा दें तो आप ऐसा करें कि कोई सीढ़ी अगर आपके पास ऐसी है तो लगा के आसमान पे चढ़ जाएं, वहाँ से किताब भी ले आएं। इस तरह की बात अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि ये आपके बस में नहीं है मौजज़ा दिखाना, ये अल्लाह के बस में है, और अल्लाह अगर चाहेगा तो मौजज़ा दिखाएगा। और फिर कुल लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को ये भी कहा कि अगर मेरे पास होता, मेरे बस में होता कि जो तुम मांग रहे हो, तो लकुदी अल अम्र, तो ये बात कब की चुक चुकी होती, कब की ये बात ख़त्म हो चुकी होती, मैं मौजज़ा तुम्हें दिखा चुका होता और फिर तुम्हारी नाफरमानी पे तुम्हें अजाब भी आ चुका होता। लेकिन अल्लाह ताला की ये एक किस्म की रहमत थी
इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे कि अल्लाह ताला ने उनके इन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया और कोई वाज़ेह मौजज़ा नहीं दिखाया। अगर मौजज़ा दिखाते तो ये उम्मत भी ख़त्म हो चुकी होती। अब क्योंकि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बाकी रखना था, इसलिए कोई ऐसा मौजज़ा नहीं दिखाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही, अल्लाह ताला यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बड़ी गवाही किसकी हो सकती है कि मैं खुद रब अपने इस नबी की गवाही दे रहा हूँ इसके सच्चे होने की। यहाँ पे बताया गया है कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है और इसका अंजाम क्या है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर बुहतान बांधे, जो अल्लाह पर बुहतान बांधे और कहे कि अल्लाह का कोई शरीक भी है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक अल्लाह जालिमों को कभी कामयाब नहीं करता। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, और उस दिन को याद करो जब हम इन सब को इकट्ठा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम उन लोगों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि फिर हम उनको बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम शिरक क्यों तुमने अईन शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम पुकारते थे, जिनको तुम अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ शरीक बनाते थे, वो कहाँ हैं। तुम लम तकुन फितनतहुम, और फिर वो क्या होगा कि वो कहेंगे कि अल्लाह हम शिरक नहीं करते, नहीं अल्लाह के सामने झूठ बोलेंगे। अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हम तो शिरक नहीं करते थे। और फिर अल्लाह ताला कह रहे देखो कैसे झूठ बोल रहे हैं, अपनी जानों पे अल्लाह के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। तो ये उन मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने एक कहा है और बताया कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। सरदारान कुरैश का इबरतनाक अंजाम, ये इन्हीं आयत में उसका तज़किरा किया गया है, 24-25 में भी आया है। ये सरदारान कुरैश के बारे में आयात हैं। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार, और अगर तुम देखो उस वक्त को, और अगर तुम देख सको उस वक्त को कि जब ये लोग आग के ऊपर खड़े होंगे। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, ए काश कि हमें लौटा दिया जाए, हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए, तो हम कभी अपने रब की आयत का इनकार नहीं करेंगे। व नकून मिनल मुमिनीन, तो उस फिर हम फिर पक्के मोमिन बनकर रहेंगे। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये लोग अगर इनको वापस फिर भी भेज दिया जाए इस दुनिया के अंदर, दोबारा से एक दुनिया कायम की जाए और इस ज़मीन में लोगों को भेजा जाए, तो ये दोबारा से शिरक करेंगे और दोबारा से फिर ये अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे। आप लोग भी ये देखते नहीं है कि जहन्नम तो बहुत बात की बात है ना, कि जब छोटा सा जलजला आ जाता है, छोटा सा एक झटका आता है जलजले का, तो हम किस तरह अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह अब हम जो है कोई नाफरमानी नहीं करेंगे, अब हम नमाज भी पढ़ेंगे, हमसे ये जो गुनाह हो रहे हैं हम वो छोड़ देंगे और अल्लाह तेरे फर्मा बरदार बंदे बन के रहेंगे। और अगले दिन जब हमारी आंख खुलती है तो हम फिर वैसे के वैसे होते हैं। तो ज़रा सा जब झटका आता है इंसान को तो फौरन जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होता है। और फिर जब वो झटका ख़त्म हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है, तो फिर इंसान वापस जो है वो उसी रविश पे, अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी की रविश पे चल पड़ता है। तो बिल्कुल यही चीज़ जहन्नम वालों के साथ भी होगी। वो जहन्नमी लोग भी कहेंगे कि हमें काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए और हम फिर जो है वो नेक काम करेंगे, हम फिर अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे और फिर हम रसूलों को मानेंगे। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उस जहन्नम के अजाब को देखने के बाद भी फिर इनको अगर दुनिया में भेज दिया जाए तो ये फिर वही करेंगे कि अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा और कुछ नहीं है। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइब व लहव, हकीकी ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो दुनिया की ज़िंदगी को असल समझने वाले दर हकीकत बेवकूफ़ लोग हैं जो दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी महज एक खेल तमाशा है।
ये वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई कि आप इनकी इन बातों पर ना आएं, या जो मुअज्जिज़ात के मुतालबे कर रहे हैं इनकी बातों पर ना आएं। ये जो आयत है इसको हम देख लेते हैं। अवैस भाई साहब, बाकी सबको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आपकी तरफ से कोई मसला होगा। या सबको स्लाइड नज़र आ रही है ना? ये आयत हैं 33 से 36। ये आयत शायद मैंने नंबर गलत लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं। वाइन का न कबुर अलई का यारादुहुम, अगर उनकी उनकी ये जो मुतालबात हैं वो आप पर बहुत शाक गुजर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि उनके ये मुतालबात मान लिए जाएं और आपसे सब्र नहीं हो सकता, तो फ़इन इस्तताअत अन तबतगी नफ़क़न फ़िल अर्द, और अगर आप ये इस्तात रखते हैं, अगर आपको इतनी कुदरत है तो ज़मीन में कोई नकब लगा के मुआवजा निकाल लें, अवसुल्लमन फिस समा, या आसमान पे कोई सीढ़ी लेके चढ़ जाएं और इनके लिए मुआवजा उतार दें। अल्लाह ताला तो ऐसा करने वाला नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई है। फिर ये बताया गया है कि अगर ये लोग वाकई ही कुछ किसी निशानी की तलाश में हैं, किसी मुआवजे की तलाश में हैं, और ये ईमान लाना चाहते हैं, तो इनके लिए अल्लाह की निशानियां हर तरफ मौजूद हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन में चलने फिरने वाला कोई भी जानवर, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिह, और आसमान पे कोई भी परिंदा जो अपने परों पे उड़ता है, और इस तरह की ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। अगर वो इतने ही ईमान लाने वाले हैं तो इन निशानियों को देख के भी ईमान ला सकते हैं। मुश्किलात में अल्लाह की याद, आफियत में भूल जाना, ये वही बात जो पहले आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि वलक़द अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहली उम्मतों पे भी बहुत से अजाब भेजे हैं, और हमने बहुत से रसूल भेजे हैं, और हमने उन्हें बहुत सी मसाइब का भी शिकार किया, उन पे अजाब भी भेजे। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, और ऐसा ऐसा हर कभी नहीं हुआ कि जब हम उन पर हमारा अजाब आया हो तो वो डर गए हों और अल्लाह की फरमाबरदारी उन्होंने इख्तियार कर ली हो। हाँ, उनकी रविश ये थी कि जब वो अजाब को देखते तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेते, और जब वो अजाब टल जाता तो अल्लाह ताला का इनकार करने लगते। आयत नंबर 40। हाँ जी, ये आयात हैं, ये कोई 9-10 आयात हैं, इनको देख लेते हैं एक दफ़ा। कुल अराइतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि अव अततकुम अस्साअ, कि क्या तुम ये देखते हो, क्या तुम ये समझते नहीं हो कि जब तुम पे अल्लाह का अजाब आ जाए, या कोई या क़यामत आ जाए, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी को पुकारोगे? इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इस बात का जवाब दो ज़रा कि अल्लाह के अजाब के सामने तुम किसको पुकारोगे। बल इय्याहु तदऊन, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि यकीनन तुम उस वक्त अल्लाह ही को पुकारोगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगली आयत में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि हमने बहुत से अम्बिया भेजे, और उनकी कौमों पे हमने उनको अजाब और तकलीफ़ों से दोचार किया, और इसके बावजूद जो है वो उनके दिल और सख्त हो गए। जब वो अजाब उनसे हटे तो वो दिल उनके और सख्त हो गए। और फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, कि जब वो हमारी या दहानी को, हम हमारी वार्निंग्स को भूल गए, जो हमारे ऊपर जलजले आते हैं, हमारे ऊपर सैलाब आते हैं, हमारे ऊपर अल्लाह ताला की इस तरह की छोटी छोटी निशानियाँ आती हैं, और ये किस लिए आती हैं? ये इसलिए आती हैं कि हमें अल्लाह की याद दिलाएं। और जब हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब जिस चीज़ की उन्हें याद दिलाई जा रही होती है, ये जलजले भेज के, ये सैलाब भेज के, और इस तरह की आफात भेज के, इन लोगों को जिस चीज़ की याद दिलाई जा रही होती है,
جب یہ وہ اس کو یاد نہیں کرتے، فلما نسو، جب وہ بھول جاتے ہیں، ما ذکروا بھی، وہ جو ان کو یاد کرایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ایسی قوم کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے اس آزادی میں اور اپنے اس جو ہے خوشحالی میں مچل رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں، اخذناہم بغتتن، تو پھر ہم اچانک ان کو اچک لیتے ہیں، اچانک ان کی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں، اچانک ان کو کھینچ لیتے ہیں، اور وہ اپنے اس کھیل تماشے میں ہی مست ہوتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر ایسے ہی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگلی آیات میں پھر سے وہی بات آئی ہے کہ جب تم پر عذاب آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب عذاب ٹل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف عاجزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احساسات کو، وہ احساسات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی احساسات ہوتے تھے، وہ ان کو لوگ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احساسات کو بیان کر دیتے تھے، جن میں سے ایک احساس جو تھا وہ احساس عاجزی تھا، وہ یہ تھا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے کہیے آپ کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس چیز کی پیروی کرنے والا ہوں جو مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا کوئی اندھا اور دیکھنے والا صاحب بصیرت، یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ سمندروں میں ہے اور جو کچھ خشکی پہ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ اب اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیوں میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو خشکی پہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرتا ہو اس دنیا کے اندر، درخت سے ٹوٹ کے کوئی پتا گرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی گہرائیوں میں چھپا ہوا کوئی بیج وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک یا کوئی تر چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں درج شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ انسان ہر وقت اللہ کے اختیار میں ہے، انسان ہر وقت اللہ کے اختیار میں ہے، یاد رکھیے کہ انسان آزاد نہیں ہے، جس طرح اس دنیا کی کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے وہ چل رہی ہے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، اور یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ دریا، یہ سمندر، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ سورج تو ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے، سورج سے کئی کئی گنا بڑے ستارے ایسے ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور پھر یہ کہکشائیں ہیں، اور پھر کلسٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا ہے، کوئی چیز ایسی نہ۔ اور پھر یہ فرشتے ہیں کہ ایسے فرشتے کہ جب کوئی فرشتہ جو ہے وہ پر کھولتا ہے اپنے،
تو اس سے مشرق اور مغرب چھپ جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں کہ اگر وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین پر، اور ان کے سر جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو۔ تو انسان کیا چیز ہے؟ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں آزاد ہے۔ حتی وہ انسانوں پر ہر طرح سے قادر ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی پہ موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسولنا، تو میرے نمائندے تمہیں اٹھا لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ اس کام میں بالکل بھی سستی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تمہیں اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مولا ہے اس کی طرف تمہیں لٹایا جاتا ہے۔ الا لہ الحکم، اور پھر تم اس کے سپرد ہوتے ہو، پھر تم اللہ کے سپرد ہو کہ وہ حکم اسی کا ہے، پھر وہ جیسے چاہے تمہارا حساب، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، اور وہ بہت حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ یہ پھر دوبارہ سے مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ جب تم خشکی میں یا سمندر میں، جب تم اندھیروں میں ہوتے ہو، جب تم مصائب میں ہوتے ہو، تو تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تضرعا و خفیہ، تم اس کو پکارتے ہو چھپ چھپ کے۔ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں نجات دے دے تو ہم بڑے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل من ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، پھر ایسے حالات میں کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اور پھر جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، تو تم پھر شرک کی روش اختیار کرتے ہو۔ تو یہ پھر سے وہی موضوع آیا ہے، مشرکین کو ایک دفعہ پھر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ بات یہ والا ٹاپک ریپیٹ ہو گیا ہے، شرک والا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے کہ کس طرح وہ کائنات کی چیزوں پہ غور و فکر کر کے کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو اپنا رب بناتے ہو، اپنا معبود بناتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو تو بڑی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بڑی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، آپ تو بتوں کو معبود بناتے ہیں۔ یہاں پہ تو صرف ایک آیت کا ذکر کیا گیا ہے، ایک اور مقام پہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا آپس میں جو مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے جو حقائق تھے وہ ان کے سامنے ان کا انکشاف کیا تھا، اور نشانیاں دکھائی تھیں ان کو آسمانوں اور زمینوں کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، اور وہ کہنے لگے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ تو لوگ بھی بڑے خوش ہوئے جی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ستارے کو رب مان رہے ہیں۔ پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہنے لگے کہ کیا یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے کہ جو خود ڈوب گیا، یعنی جس کی روشنی ختم ہو گئی، جو چھپ گیا میری نظروں سے، تو کیا یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور پھر جب چاند نظر آیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے، ہاں یہ یعنی روشن ہے، یہ اس سے زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے جی کہ ابراہیم بھی چاند کو اپنا رب کہہ رہے ہیں۔ فلما افلا، پھر جب چاند بھی ڈوب گیا، چاند کا بھی زوال آ گیا، تو قالا لئن لم ہدانی ربی لاکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی ان گمراہوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تو پھر گمراہ کن لوگ جو ہے وہ مایوس ہو گئے،
फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी, फिर जब उन्होंने सूरज को देखा और फिर कहा कि हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये मेरा रब है, ये तो बहुत ही रोशन है और ये तो उससे बड़ा भी है। तो फिर फलम्मा अफलत, जब सूरज भी डूब गया, तो काल या कौमी, फिर वो अपनी कौम की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे कहने लगे, इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, ये जो तुम रब बनाते हो अपने, कभी किस चीज़ को कभी किस चीज़ को, जो चीज़ तुम्हें बड़ी नज़र आती है, जो चीज़ तुम्हें चमकदार नज़र आती है, जिस चीज़ में तुम्हें थोड़ी सी जलालत नज़र आती है, तुम उसे अपना रब बना लेते हो। मैं इन चीज़ों से बरात का इजहार करता हूँ। इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं तो अपना रुख, मैं तो अपनी डायरेक्शन उस ज़ात की तरफ रखता हूँ जो इस आसमान और ज़मीन को तख्लीक करने वाली है, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता। ये वो आयत है जो अपनी नीयत को सीधा रखने के लिए, किसी भी काम के शुरू करने से पहले ये आयत अगर इसको समझ के पढ़ा जाए तो इंसान की नीयत बिल्कुल खालिस हो जाती है। और कुर्बानी करते वक्त भी इस आयत को पढ़ने का हुक्म है, ये आयत पढ़नी चाहिए। और कुर्बानी के अलावा किसी भी काम के शुरू में ये आयत, आप हर नमाज के शुरू में इस आयत को पढ़ सकते हैं कि "ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे, अपनी डायरेक्शन, अपनी अपनी सोचों की, अपने चेहरे की और अपने दिमाग की, अपने दिल की जो डायरेक्शन है, "ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही लिए तेरे तरफ रखता हूँ। और तू आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, और "ऐ अल्लाह, मैं तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करता"। वह और फिर अपनी कौम से उन्होंने झगड़ा किया और उनसे उनको तरह तरह के दलाइल दिए, और उन्होंने फिर उन्हें डराया धमकाया। तो उन्होंने कहा कि वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, वो उनकी कौम उनको बुतों से डराने लगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, मैं मैं उन चीज़ों से कैसे डरूं जिन्हें तुम शरीक करते हो, यानी मैं बुतों से कैसे डरूं। वला तख़ाफ़ूना अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, और तुम अल्लाह से नहीं डरते जिसके साथ तुम शरीक करते हो, तो मैं इन बुतों से कैसे डरूं। मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, कि जिनके बारे में तो अल्लाह ने कोई दलील भी नाजिल नहीं की। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्क़ु बिल अम्न, तो कौन सा फरीक है जिसको जो सबसे ज़्यादा अमन का और ईमान का मुस्तहिक है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम ये जानते हो। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ गंदा नहीं किया, मिक्स नहीं किया, यही वो लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जो हिदायत हिदायत पाने वाले हैं। इन्हीं लोगों को अमान मिलेगी। ये आयत जब नाज़िल हुई ना, अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान ईमान के लाने के बाद उसको जुल्म के साथ गंदा नहीं किया अपने ईमान को, तो सहाबा बड़े परेशान हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि अल्लाह अल्लाह के रसूल, हम में से कौन है जिससे जुल्म नहीं होता, किसी ना हर किसी से कोई ना कोई ज्यादती तो हो ही जाती है, तो इसका मतलब है कि क्या हम हिदायत याफ्ता नहीं हैं, क्या हम अमान पाने वाले नहीं हैं, क्या हम फलाह पाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस आयत की तफसीर बयान की, इस आयत की तशरीह बयान की, और उन्होंने कहा कि ये जुल्म जो है, ये जुल्म से मुराद यहाँ पे शिरक है, कि जिन्होंने ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, यही लोग ईमान लाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। अगली कुछ आयत में 18 अम्बिया का तज़किरा आया है, उनके नाम आए हैं, तो आइए देख लेते हैं ये कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहले इब्राहिम, उसके बाद इसहाक इसहाक व याकूब, नूहन हदैना, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, व कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिन सालिहीन, व इस्माईल वल यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। ये 18 अम्बिया का तज़किरा, 18 अम्बिया के नाम इन कुछ आयात में आए हैं। इस दुनिया में अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है,
कोई बंदा ये दावा करे कि उसने अल्लाह को देखा है, वो कितना बड़ा अल्लाह का वली क्यों ना हो, ये दावा उसका ठीक नहीं होगा। क्योंकि ला तुदरिकुहुल अबसार, इस दुनिया की जो आंखें हैं वो अल्लाह को देखने की ताकत रखती ही नहीं है किसी सूरत भी। अगर अल्लाह को देखने की ताकत रखती होती तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देख लेते, लेकिन उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा और ना कोई और भी अल्लाह को देख सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन आँखों को अपनी ज़ियारत कराएंगे, अहले जन्नत को अपनी ज़ियारत कराएंगे, और अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम जो होगा वो यही होगा कि अल्लाह ताला अहले जन्नत को अपनी ज़ियारत कराएंगे, और उस वक्त अल्लाह ताला को देखा जा सकता है, लेकिन इस दुनिया में नहीं देखा जा सकता। तो ये था 7वें पारे का खुलासा। अब हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अगले अगले दोबारा आप ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर अगर कोई है तो वो हम देखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।